Wangalizi watukufu mrangaliao makatiano harma ya Facebook FM ni mrudunga oe makatiano harma ya RSM13 hanzia za direct na ni mrudunga oe harma ya Radio Kaz handani lutunda shukuri bwana rais wa hele jumba la mawakala Dr. Abdou Hussein podiho lutukufu ya tukuza ya Facebook FM na ya RSM13 hujilia Radio Kaz ili huja hadi simba veda sinae odiho dezihazi kayao hazandi sari mwele jumba la mawakala ikawa sababakisha na session nzima yo wajibu litengele mdudhama na hamandoi ili huja remuzise boundary ya masuala kayao ya maraia wajuzi sao homonziani usiku leo bwana daktari bwana rais wa jumba la mawakala afwan narjo hadisi mvahusu jumba la mawakala na mvahusu hawa siasa iremao wa Komor wadigo ngo wakili wa Komor hindi banulio karnauka wale haukana masuala ngatukanza kemenjimbabi narjuhunika ikamalanda mpango za dakika 10 za sekondi 11 ulahiwa kazi wabushurie mhono mwema ngerejeri njie humbali mwema hadisi kayao narjuko hadisi bwana daktari kwezi. Marhaba bwana journaliste andane nisimshukuriani na mshukuria mwezi weliomba musi sana zenjongozi igiro harnensi wa makomori wonsi walo harne dunia na walo ndani wazidu kartoka mbardunge ndisezi hazinersi ushurie indinjema beshebiri hale makomori na itsumu mbarjali ya rashindara vitsa hasalama salmin biwaja wa milia mwezi Mungu awa janlie hairi hususwani hairi haria ma progeniture yamba hao wana ilombadi waza mana aina mzade wayo benzado wana wa parentongo nje Mungu ajanlie wana ilombadi wa soma Mungu ajanlie wa pare hazi na wana ilombadi wa soma Mungu ajanlie wa pare misomo yao Mungu asahilishe na wana ilombadi kasikia wazadi wajua ke mana nsike jenda mbeli na ikawa wana kawasoma na ikawa wana kasibulishia waliomba liwaza. Marhaba kwezi bwana daktari mimi Ubaidillahi uliwa mshangama maana maali Abdul Mkubwa nana wanduka ya wongo jobiro mpango unu ngaushukuri yao garjonji harmwa masala hatu handisa umvahusu ranzi wa rengaze kwa maana huda honi hunu namna je zihazika yao dezahendelea au rengereda holinu namna je ranji mtu wa hunu ngerijeri njia harmwa mbani wa hadisi namna waja kwarsele daho na namna zedhamana zao waja wakauzirenga hufanya hazi hindini mahusus ngawana ufahari ukana kauchileze dhamana manu leo bwana Dr. Abdou Hussein rais wa jumba la mawakala mutusubutu tusema hato wangalwa Komori walionde huruma wa Komori wa huruma kwezi los ala zuzuri sofi mwanama journaliste bedila andani marhaba haid suala nisfikiri mba kabla mhujibu suala amba tina fierte amba nsijibiwa par rapport na zihazi nafanya tanuhuro habali chinide nsojo njifa harnayo kabla rasa tisrongo zonafanya sana mbira buzima Komori mana aina wakati na irenga mrongo wamubenzani heshirishe wa wajuao na wao kasijua roli ya député nchini Rabuzi. Wami député lomba tivotewa 12e circonscription ya Komor iyo de nyumakele ya uju mahala na votewa tivotewa député kuvotewa député handa lazima ujue mabonsu wakili maraya besha wami député wa ination wami député wa daula niswakili maraya ilomba maraya lazima ujue mba manachi ni wanizungu wanitungwa utungwa ya député ya handa harnansi mordeza tuzini hususan Komor député uo lazima na tungula mba aja wakili ya maraya ilomba de ya mtungwa awa wakili kaltejeje msijua mba harna daula hoka serikali tsar serikali ya handa de serikali ni rongolomba executif ini de serikali endesao i daula awa serikali ya bili ini dia hatu ini lomba sima député de rongolomba serikali rongolo halo hashimanga legislatif imanayo nchini ije hususwan ivote zisharanza daula biwajau ibirilie itunde isirikali lomba de serikali lazima ndese daula
neke fanya maboto na hika isinde sana ine neke sitini ijue wakili be député unu lazima kejeje unum kalman wa maraya mkalman halwashmanga na ronoma parlementaire wakati mwingi parlementaire shizungu ma parlementaire c'est quelqu'un qui parle on lazima na la gwe arongowe zo jibizao na zo kasi jibiza mana awakiliwa aje awakili babo iyo dia handa lazima nonto ejue babo est-ce que wantu wakili njeno wa wakili huno watujibiwa nisfikiri mbaya handa nekatiregea mjini nekatiregea real bavu iyo do handa lazima rende compte ba watujibiwa boka atujibiwa mana hususan wasalala harna mabavu matiti ilo mana damu wengi okaelewa oyelwamba député wo sawa na serikali lazima na toe hazi lazima ni atoe afanye mabare lazima ni afanye kadha afanye kadha abo tofautisha lazima maraya lomba député ikafanya pale wayo tundali wafanya mabare effectivement we kafanya l'école we tundali wafanya l'école na afanya l'école de serikali babo tisina ya huji reproche au ya huji rongwamba tsashinda nafanya nsongo welomba ihazi yanga lazima nifanye hazi ya udepite ni vote zisharanza daula na hekaza nzuzuri en même temps ni virilio wandesawe daula hahuatunda wasikena balbala babo ibila yangu nisfikiri nsojua ndongwemba siji reproche mana wami hususan nisilawa harna parti irongolo ao IPDC parti ya IPDC lomba diantungwa lo député ilomba iyo diatunge satando na président de l'Assemblée Léo mana iyo diansutene iyo parti beshkomori remotsarelewe wantwengo tsojoke mbalo harina parti wami tsojona lawa hare parti angu njalawa hare IPDC anatsina lawa hare IPDC be hare zisharan wantwengo zartafarazmu tafotishe wa opposition irongolomba opposition constructive hali hashimanga ya hufanya majadiliano ya kweli assemblée de majadiliano ya kweli lazima yafanyishi be jadiliano hamade huvote zilwa kabasilu welombelele habani ambadi akalazimani je kembe tie balbala mana leo remomblamba nafanye loi ya hundesa électricité nafanye loi ya hundesa ibahari nafanye loi yote ya opposition yote ya wantwande so daula yo ya wasipia makomuri zizo ka lazima ni akamba député aja ngomba si voter mana wami député wa opposition par contre wanchongo hamade jeli constitution ke virhun jeli constitution virhunu yo acte politique en même temps acte ya daula na hika zibirba wanukto ziliomba zitilomba za hujotsongesa mfaumo lalio sur place jezimu fanye ake mfaume avi mfano vodo bahano wami en tant que député opposition ya lazima nirongwe non kena hukiri au no nechongwe lomba bale chongwele isenda hanamna kada betojero tensi aha yo ketsoki bezi sharanzi lomba dirazi vote munu na rongwe ba acte ya handa des actes za zi de lo projet de loi za finance nsikimba daula ketsojo na ka projet de loi finance kais yo haki wasimwambia ba remarque kada na kada ntongo kada ini kaitsokiri wani serikali na muzihal kada bebu kama si vote ba ça veut dire paralysense et paralysense ne ramon mwenzi worto kaje tafsiri kama je vote umbulu redulmu maraia mana ko kabasi acte ya lazima nifanyishi par contre wa acte zangina wa code electoral wazi zizo hal zo wajo za politique biwaja daula iliomba de executive itsojwe tiento ngoma soit favorise zo wakati wantu romamba ila ikiri ni ketsokiri wakati les jours votobe rizirekebishe zike rijwe zivote wajao risparalysensi nisfikirimba iyo de namna waminiele wao bo nielewemba bo jufanyisha ntongo za sayamba mfano wantongo mana ya role ya président de l'Assemblée bo iyo de ntongo wantu lazima noelewe président de l'Assemblée unu tutini nisfikirimba iyo lazima maraya wa elewemba ya handa unu député alona voix moja morni ma député pia volemira pia rahingia à l'hémicycle ya rahingia huler voteo wasu vote kula mfu kalma moja muhono moja donyongo wao rangu président de l'Assemblée tama député abaki babwa bitijirongole ya mtu badineka anba procuration beka kanba procuration député kabasi député muhu na député mtiti zivoza hatu zonzima
iyo ni sike Shauri ono bamba na mjumo wana nyumu. sina iyo de bano nsahonishe idomananlo na yo l'assemblée chini i règlement intérieur mode de constitution mode code za loi organique za ma représentant de la nation inba rôle ne rôle chini ni représenter i assemblée harma i dunia kamil na harma i insi huyu représenter ini rôle irongolora buz rôle honorifique remote saharirenge barol honorifique ini chini na hika harna cadre protocolaire wa rais wa dawla waloban normalement une des deuxième personnalité lazima ke bavuni babo yo rôle protocolaire bo wadunga i institution ya dunga babo de ya ini rongolo cour supreme mané de mahakama idunge be hatu hunu zi ordre protocolaire zo kastundo wakati mwengi tanto murongo kalima monsieur le président de la république monsieur le ministre, monsieur le Kaza, monsieur le Bojokia, monsieur le président, tawalo wa elewa wakala simano wa elewa ntongoyo ne kawaii elewa. Wata salaire wasi basa ma vice président wakano wa libovra na président de l'assemblée, basi babo na heka babo na rongo mata planton ham libovra na président de l'assemblée. Mana yini des institutions de représenter wao. Na yini des deuxième pouvoir. Na mnanchini chokomba deuxième pouvoir. Il déjà premier pouvoir il n'a fait représenter be ari ule atojwa ke na interimu wa atojwa ke na interimu bo ham libavu rahane deuxième pouvoir alors que umonyewe pouvoir ya habale be kasim babalo la renge akatarenge interimu exactement babo ha ujuma na se représenter il pouvoir ya june de pouvoir exécutif babo irolio de honorifique protocolaire be wa mitsisina yangine tsoko yonsi huna de la rôle protocolaire ya lazima nikemba babo na hekawa pareka la fanyo babo yo halatu ya président de l'assemblée na hekawa msafungwa babo yo halatu ya président de l'assemblée na hekawa kada et président de l'assemblée ana mahakama et président de l'assemblée ana la douane président de l'assemblée ana hydrocarbures président de l'assemblée ana mamwe président de l'assemblée nisfikirimba président de l'assemblée rôle protocolaire il incarne le deuxième pouvoir mbasi kama wedo mungu e pouvoir yabili babo lazima na pare honorio wabo hulawa mba anai administration ya assemblée yom toujours mon dit c'est bon ya administration ya assemblée ilomba administration assemblée wa shunjo ngolamba bureau de l'assemblée ou bureau président de l'assemblée on kasina signature ya heke harnai administration hunu wa rongolo makesteur ilomba wami tisina vahano wa moja mantia signature weke vahano bena hitie signature lazima ni contresignewa na questeur mana wa bureau ya assemblée atakatsele ndo bwana rais awole jukumu lo una assemblée kujali Rwanda wao chena député ngena fungu ena député ngena fumbe hususan de bureau ya he assemblée na nja wana mwa ile swala hilo wanduwe ndi uzone sandu ya wakana hula wala mwa jana besi FPDC cha wanduwe ndi marania uone saukana ashio la député wa CRC akana uone saukana jibala mwakala birende ya chambre d'enregistrement shakwa tufanya erodia hao chena ndongo serikali wambao president de l'assemblée ngutongozi tamono hazidungia ngalijua bwana rais akana uhansi wa banu uhansi hao wakaguna ile esheri jungu shaka harmwe misikli te misikli vunziwa shawajau ranzi wakansi yabo heni mwa babula session lazima bakebai ya mjuma baya amfikira mesomo haunu de wakaukamba amani babe wazatushia wajiribaya ezla sikutongeza hindi au kane maraia nusu hao wengi wao wanasokana kabana huja mawakala wakauladhimu wa George Assembly amande mawakala wangu kinyume kabana huja mawakala wai warangania Assembly amande mawakala wangu kena mne jubala mawakala tumushamanani ebana mna uri hoke jukumu inu ketia hao shange mawakala ujueleza jema raia wahelewa harmani swala dini bwana rais marhaba ubilia suala lombala jema swafi halisas nolo lenjibia lazima uonesera buzi de namna u president hawi bureau ini ya hansi wa bana bureau ya hatu ini rimaliza kama imanda bulbaki ya mezi minane be bureau ni voto wa kalite jeje nisikima lazima ni maraya wakihashir waelewe na kabo susi tsirongwamba lazimani inzuani chuluarabu zi ikiwa ke wamoja wake yanba wa tilwa suluhu ubode tutsongesa wa ikomori ibarikishihe yodo muva swafin sonan wobani bonjeni yodo muva swafin zora mana tsojo na jibu ala line katsaregia ba do kama katrisho foto wa bureau assemblée bureau assemblée ini wako foto ma député wakati uskurangia bandi 40
hari reglement intérieur na msome ma journaliste reglement intérieur ilio na lois organiques za kabani na constitution yaka wakati wanchuangia à l'assemblée tungia handa ya lazima nifanyishie de kuvoto au président de l'assemblée iyo kabasi ntongo tsoko ifanyishie katideyo honzwani ma representant wa nzwani kaka bibu kawaka iyo kaisi ya reglement intérieur ma lazima ndo kenswaine sino babu watu lazima no bua na ihubua ya assemblée iyo c'est constitutionnel. Maintenant, le premier vendredi du mois d'avril, il y a assemblée, il y a lazimani iboué, il y a ici dit bois constitutionnellement, il y a makabasi madame de bois. Na ya hibula ya handa ifanishi hao, deni rongolomba acte ya handa de vote au président de l'assemblée. Wakatrangia vani ma député kakati mutalathini, wakatalathini nara, washunshi yamba koromu. Ikoromu nde kamba eske itimu. Ikoromu no wakati kama madepute walo vani lazima kemba wapare haruna 30 na araru lazima pare 17 wakatrapara 17 ikoromu atenye be wakatrangier kama depute 30 watia pia signature be hulana na hukama vale lala hu wa mtu ajifikirio mbaida kalazima nake president de l'assemblée na watu walonzwani na bomwezi muda ajalie ke hallo mana ma representant zwan kawaja mana wakaba session na session que toujours abuliha soit extraordinaire ya hao wanzwani i conseil de l'Ilianzwani soit extraordinaire soit wainde wakati watu jobuao bwa toema representant ya hao u gouverneur aka wakati wo kahira extraordinaire be wajao i session paka wainde est-ce que bawe daula lazimani kensi yinde tampaka wakati watu jobuao obo watu wajio wafanye zi vote zo président de l'assemblée alors que yo démission ya handa nisfikiri mba i problème ija debaba ya faru difanywe zi vote urafanye zi vote harina ma député 30 16 wantungwa 14 ka wantungwa 14 wankantungwa babu problème injini i problème ija mana van lazima noni wa komoro mwelewe rabuzi ni samuelewe hofumba to problem zakabani zi problem zakabani mana wa mzono lazima kesho mshumoja rabuzi mzuani di bahanu wahia mngwana wahia na matsa bani hatafsiri mbabale bwelombo le député mnyuma kele wo matsa hakatojo kemba inde viaje handa au president de l'assemblée ndo mzuani ajande ho narinde wale labda walwa hija ritoshindari balance waside rengei i shirishini na rahondo shivele hamatsahani iyo iheya hatu nzwani kabaka nshongo yangi na katide na mngwajan ba haki mana je paratsela mamengono ma watu walo wakahole ma conseil wa wakahibia harnawidi mzito wajavale tamuonomba watolwa asijeli kan lishimba rwainde tawaje ula uvuba la kana bwana rais wewe ni makele na wakauta wake president tamdu au wangina umjwaezi babo lazimani kondo zindrisa ile mana muonomba taupare leweni na watu warongomba wasikarsina kondo na idaula berna kondo de assemblée la anlahu na mnanchini mwanadamu asubutongo na kondo de assemblée beka sina kondo na idaula na mnanchini burongolo a president de l'assemblée damfunga e president de l'assemblée ana buruki president de l'assemblée ana shiva president de l'assemblée be ile balule ule matsaha jarenge shirule shile shijauskia handa ya lazima shipare mngwana babo iyo wamitsina complexe mana to moro watu kuzamba ana complexe d'infériorité kana complexe d'infériorité wamemtu nasoma tanazidi kusoma na bujebu nambie mtu mmoja jikazombe mwana amba para bahano na para ripara sawa beka wasu mmoja nshinda na bujo mmoja jana mbemba nshindi kabati mrulo mjumwa ho kabasi alo juhangu na somraria simdarao ala hadi habi komoro ana nshinda kabwasu mmoja anishinda babu wa mwajo mwanawe daula ini kubinga insini wajo nibinge niendese hantake mwana daula tistahaki babu kabo wanyumakele wasaya wakadzia husika mikoba wadzia huosanyungu wadzia hufanywa mbovu kawaji bimtra soma wejua mazile nai babu unasoma kujua mazile nai tsokubali na jasi kwamba hali nasoma neni niosenyungu umerito bale jumbala mawakala boka wasintandrisi zao iyo de problemu ya baki valimba vale ile ana complexi mana vale kadha mane problem shini rangu wakati zavira hoho watu wakaziamba mtu alani makele wo hazio boy mtu alani makele wo hazia ya utihade nsoholi mtu alani makele wo hazia kufanya disaster za ubungufu wakuwa ino mafunguzo lazima zike taleo vale tsoholizi buzudze
nao wasenda hipara wale kasoma mana tino ni makele wanzuani wengi lomba wantu washilishude kawasoma de welomba buka wantu wakiambeli wala miji huyo wabalilia wajema zatu makoko watu mbasisome wa watu wa malekoli na watu wa malekoli na wafanya zundu za peo tabo wala wale ontunda mbili za soma kawasikubali babo ya mahabilioni yakao rutsomanyesani rutsomuwani rutsofanya kaza tanibani ndo bana tuzo na byamba aruwatson watawadalamba harna huwa walikawa soma walo sawa na zinyama washindo wa uharaka be msalomba hamjinemo wawereka bunduki auwa be wasi huwa yizadi hatu momo katele wando bwana rais ile bali lo jumba la mwakala linuti baya la ngilmu au la msomo shali nubaya badaka kuja kuhar mwa mji wa kapitali ya la hukamba tila wanyuma kele habu ikamba osijua wa journaliste amba harna ma député 30 na vote wana 16 uizula habibabu harna ma député lomba ra 30 rilomba atenye korom wabarongwa shundromba korom le para 17 tu lazimu na bawe rongwa tsene ishara chabo babu kashare na tongo na hika watu ka atenye korom bir pare sukiararo quel que soit le nombre tahika mtu moja na tujua bwe hémicycle angie afanye zihazi de habu ya rongwa na ipare sukiararo ya hubulwa ya assemblée ke korom ka ateni habesho moja na tujua angie akina humri ya mwezi e problemu ya de habi i problem de yomba hanyo ngazija hunu sambiri zizomba ule timatsa hole mgwana be mbiri mba ule mtu mwanadamu yastahiki be hatunzuani zoka stolawa taleweni watonde para tujurua nyuma kelelo mbadekasi elewa wahiwa hadaya wahiwa babanisa wahiwa fanya tuti hindu wahiwa rumia morde hadu wazungu warumio hunu mbajeru wana de hadu wajau wantu warumia wajau wantu washi liju wahiwa fanya tuti hindu manako tsahamba sisome pare ke mindun hao lobo rasoma swasali ya karsi kubani inde problemu ilonsi jwani bwana rais rare jaru harmwa ze tambu zire mwalu jumba la mwakala na bakana baundu ngono tsoka rinda jumba la shambura registre na uzweke kisha banuka mti tambu za msomo shainu tambu za wandu ba kwa dakauta Abdul Hussein kwa mji fulani le jumba la mwakala mruha ngono kechu roha lo liroha harmwa umva usu entretien kaliti o ngabo o umva usu wanrohazi ma contractuel walo banu ngona mezi minane kwa jani kumshahara hao mrungu jofu ni katona ankri katona feblanchi ele jumba la makala lirende ndahu yeze mahali zile jumba la makala zende ndahu hata mdajo hunu yatona mbamundu yatona hata fei yatona hata mbanu yarageziwa timbarangi timbanu gotoka mwezi yeze mali zinu bwana rais ujoshinda wambo komori eswarafa najoka kutana mwe biro shalade maonde rais jumba la makala na jukumu lino komori wa joguzi sana marhaba hususani haria umvao lazima ni shiseli jinene zefeto wa komori washindwa elewa handani institution ilomba de assemblée ilomba de deuxième institution inidi akala lazima ni rumie pesa nyengira hane présidence de la république je pèse mes mots ni yamba ni sivima zikalman zirongwao manechini rinama autorité 30 na wararu assemblée aina député ou autorité et au niveau ya présidence de la République ou autorité mzima werongo la président de la République au niveau de l'Assemblée ou ma autorité 30 na wararuma aina député ou autorité ça veut dire hawanya na mwende marenge pia zi assemblée ze dunia tezinsi maskini sikrahana wazi mwangalie be budget rumilo wa assemblée yode nyengi 3 fois plus le budget ya présidence de la République hatu hunu msondo para be budget lazima rirumia hunu itende ha 400 millions dalo tsondo para au itende ha 1 milliard mfano wahendwe para babu kaya tosha hawanyawe hoho tsoparamba ya assemblée yobola pia zimbesa zao dès que budget voté wa pesa zo ziverse wa pia kramoja ile pare ya assemblée si jaka boîte d'enregistrement mana iliomba boîte ya assemblée jaka boîte d'enregistrement chini assemblée ini institution lomba de lazimani je itungie ibirilie itunde i executif yani mitunge i serikali ya daula zitongwe zifanya basi namna jeje na ikawa tonelwa hibola kawa tsofanywa maesclave kawa tsoshwa mindrun kawa tsohombankaro mana wafanywa kasi bola zimbesa za urangu mwando ile parwa hombenkaro we hombankaro babo ilawe ivaleur yayo e maner chini leo karsina mana chini leo karsina ya assemblée kesina zuntro desizo bon président de l'assemblée wasirenge fanya malversation tama député wenzankili ne wasil ela douani he de assemblée e hydrocarbures assemblée e mamwe he assemblée pesanti dengia wa assemblée
comme il a fait ça assemblée vous faites un versement au niveau de l'assemblée versement il fait un washungo la traçabilité yani banzia ionesa au mavese tulo au katulo na hitwa hunu hea rubrique zote hea président de l'assemblée we sinya be wana question asinyao wana dafu afanya ozi document bo sinyo be wani sondore ngambesa wamiti yana wengi wa durabani wani mjwara buzimba takurana miti libwayo disama president abira vanimba wa paroka sukumba kalibwa kura basi wa miti libwa kura wadisema president de l'assemblée abira vanimba wa paroka sukumba kalibwa kura kalibwa maji wana wadise uvuriloza ngo izo kutunikiwa qu'est-ce qu'ambati vurlozo tizirenge mana kabasima pesa abo kabasima pesa tizirenge zintongozo tina na droit nyingi zilobani mbazo zangu en tant que président zo amitide na nijibozo yo normal en tant que président de l'assemblée zikai manetini uni représenter institution on chomo awa menyefu zizombe sa nyingi zo machite problem tideyo problemu harna daula wa zinso wa poste zilomba desincarné we daula usona namna jeje wakatradungana na ma président de l'assemblée randa mwenze renda na chiparemba wayake nsi harna tongo kada na mtsikensi monsi nisimhombe zinkaro bwan besha ulanle usiona mba yo tongo na mnatinu yelomba president de l'assemblée tsande bahano asindia president de l'assemblée wa Nigeria wa Niger Niger bets de Nigerian stagiri yo densi maskini mengono mwezi maskini mwanyango kunlibi bira ja parana ko bes tongo zanziro na atunsi ya tagiri kamemura hana ni era hizi vote tosho wasitile divers rose pesa lazima bola pesa bibo akatra vote yema kartas be lazima de daula de serikali de rebe pesa ke serikali kare bazona mnajeje tsokonazo i serikali ke sirbe pesa abo ke sirbe pesa karto jwara kana pesa yo de mana wonomba wa mirangu mwa d'octobre washunshongolamba fonds spéciaux yotsinayo washunshongolamba loyer yotsinayo washunshongolamba carburant yotsinayo wa shunshongolamba bali tini de migolo rangu le mois d'octobre 2018 nena misafaran pashi aus droits zangu zote sizipara bani wa minrongo embaje nenda na wane na mtutsi na mwana na waziri wa imani hakikisha ukana katina bene hunusha ngarjona muri tswara lungani yabo yakukana nga milioni 18 ikayo ni mapesa mihaji ikawa mapesa yanu yatumla ukana yanyanganyiwa ni mabamvi ya hewe madhamana wa assembly maheru waziri ngurengwe bijeha ni bawtsilo hanu emali yanu eda mana waziri ambakatu nikamtumu yata madongo nisifikiri mbali ala la trambo watu wakahilirongoa mali nyangani wanamine muhamya badrua zangu basa niziyo banis para 80 millions et 38 millions yontini ntuka para droits zeba hiba ya hana lazima mwele rifo tafautishe isasulia kada minsongo zahe mwenze wa miezi nsongo zahe mwenze wasikarazijwa mbazila azipara habi ajarambi ya rimba wuja versima ya bili ya shunja kada sunarambia mba kadha sababu anaonu kanda avira wekewahe abola na bale nika shirika farudhu wasima deputer kena idutu yo be isasule worula harna parti moja jana leza mwanyangu jeliu kamba bukatonga konobolayo watobola ma député za assemblée pia zilohare dunia zojua adresiaho watsobolayo bele mwantonga kunandamnia babo ma député kaleo wasilongwamba zoti zoza isasule vous avez reçu bien jabili zija hazin rom as kartojo rakana problème ne kwa jampesa la jambazo tena isasule rizirumia assemblée zifanya shurungulamba misafara zifanya activités za assemblée yo tsana ji expliquer mana générer de compte à rendre à personne vous avez mis l'assemblée il y a tout les paperasses de l'assemblée mort de l'ordre de sa administration mara maulu tijoro abantu dufle dossier mapesa bwana docteur 30 millions na mi président de l'assemblée ni ya fait d'apara 80 millions assemblée ya tsoka na mhara nantini basi ka kweli tizirenge na tsoma hana mrege hare 80 millions munbe shabaki iyo mafiti déjà zote mpeselo mbamisi na signature yangu eke hunu sina signature weke na ine institution ilomba isendeswa wendeswa ofedayo irumilo assemblée wirumilo assemblée ilivwa haimpesa ya assemblée mana deuxième tranchio i gouvernement sans nous demander l'autorisation wa irenge haria mapesa assemblée wa verse biyo tsidi yatonge sa 38 millions c'est quoi 38 millions c'est rien harna institution voisirenga ripalie rizia misafara rizia riequilibre iyo de mana wono batama contractuel no ajikazomba vale kadha
wani kawahia ligne budgétaire ya contractuel kawahia ligne budgétaire ya contractuel ligne budgétaire zahia hunu misafara parce que le président de l'Assemblée doit représenter l'institution à l'extérieur. Si dizia ni jisonge roho nenwabe. Si jeti parantu bana ma député wakaromba ruatowe. Si watu waregeza. Sirenge na ma bénévole wakabana swati. Manak sonomba eski wami komorien muislamu. Ne jopanya de misafara tu nelishe wananu wasoma alobanu watambi hao. Yo de mana na arenga. Wengine hona arenga babo tswanzwani. Uangazija. Vous montrer ma miti raciste. Sirenge uangazija odo wengi walio babo. Mana bontoande arenge chinza henzwani arenge harna 200 contractuels ilomba nzwani rina et les contractuels et les fonctionnaires rina 40 nzwani sur les 200 contractuels mais baburna na ma fonctionnaire. Opia wotu raciste uangazija. Est-ce que van jetska na hurenga tatsorenga itruasana renga do wanzwani na tsonorenga na babo i direction lonzwani iyo directionage para van befanywa rangu hale morde hale lo direction mwali tafsiri huzieze misafara zao na zinongo zao zieze misafara ya hangu lense die makomorien wa parezi mpesazo yo ni mana namba quand on est chef on équilibre babo ti équilibre ikemba wanale wa pare shuntu wa enshi bi wanao leo mana kaspara de bokarsi version morde hale wa mtispara zangu Bexi, et 38 millions, quand vous entendez des grands responsables, 38 millions, inimpesa ya isasule, akanda miawa, fanye misafara, neti elwamba, misafara ya heyo, abayi watu wakuwa, abayi wapashia. Eza hatu zora karengara rumia. Mapesa ya rengwa hariye federa kalazimu versiwa, iversio. Bewasi, karsina 38 millions, ya sotia harina 400 millions, ya sotia problemu. Bwana raisi, kamshanga waku, wakamambunga wena 80 millions za mapesa kujanikiwa zoe ndongo zao na hunono ngone sawa kana baina Abdul Hussein Dr. Abdul Hussein rais wa jumba la mwaka na rais wa daula zinongo zao ndizo njema ngwa ile wanao ndo ani kanzana ile wendo sabari zinongo zao zinotokuja na wadani mwa daula ngamshidia na mdungano mwema wa mimi malizina para ya handa imalizia shuislam malizia bilina para malizia baba hangu werongola Monsieur Musa wo mtu wa Front Democratique yo muiye do efete ya Malaysia Uislamu sinamiamba atiu Allah wa atiu Rasul wa ulil amri minkum wa watu watomwambia na mwambia nizo halam tafsiri nizo beti ilomba wamlola baba de mama wakati naja para mfomu wa daula na amin si incarne chini abili lazimu sahilishe daula ende babo mwelwano wangu na zalonu mwelwano wa daula aristie insi harna piege insi ende mena yoti baba na mana ambabali wa mwana wahe no wami mtu wa daula ngorde halo le wonrongo zitongozo zikiro na kasikiri be yoti netonzo mansi vote loi ba kon vote loi parce que aha valole mwana wa azali sisi wami mwana azali wami nisifanye hazi yangu lomba ya mara ya vote wa na hazi yo nifanyao be vote zishara babo kade wasu rakona na wakatwabira na waye tous les mardis en tant que deuxième personnalité tongora ko hadisi babo tongo za hazi est-ce que babo yo huyelewana ewa babo watu wako sahanije bani nije ni mane ni na himana na waeri wana bode tsoko mbarifanya tongo ni sikiri maifo tafautisha wami bangu Front Democratique Monsieur Musa na Mustafa basa ntutsi mzimbia hentongozo wangia ila bani timzimbia wa Mustafa Sedshek hasibabu hokamba tswame matongoza hokamba wa daily ensini wa daily ya wabubula wafungwa wana na mercenaires et pourtant pour Mustafa makati mercenaires wa Mohamed Abdallah wa jawabu wao na Mohamed Abdallah ula Mustafa dahima binga wantu wako fanya inchini wa manifeste contre mercenaria wa Mohamed Abdallah alaka ona mbole dole akamfunga hautani mwambe mbaye malezi malibwa vilomba kabasi mchalo na komorwa na ni makomore makomvote mumvote zero bangu Monsieur Musa afungwana hudeliensi be makomvote makomore mumba zero baba mitimwambia bangu mba alisha asingetse na adelia makomore alishwa swana rijwe haletsofa iyo de mana wonomba wa na kensirani titsojwa wakasirikali bani na himana shindana pour shindana yo mana je suis contre mana watu walo mwenze warumiao rangu wazungu rangu maamerikain rangu marusi rangu basi ma politiciens komori ma politiciens afrique wo hurumila kwa kona yobe mana wona ringio harnezi timbo zinjera ko kensi wa mojar hadisi karatsoro milwa awensi ni atwenda mbele bikulanda tsavi ngede waye emana tinutsomba kula wawe no bingeweke nira tsozwa rafika na de bingi nsini ta wana walo komorbani
waenshi ofumba bwani makomore tu wani wanafiki na muswamini alabo msija kama mzoni narendera mfanye nchi na ramlabe wamizo kazi nambia songo densa mwambie nimba wani makomore wanafiki emwe para watu wa kweli morde Mustafa Said Sheikh na misie Musabangu wani mwafanya nchi mwabazero mrenga wala mbano mahadisi lada mahadisi mazuri mwaki zambe wala mbele zintambo bele msharuma diza usenka ala mwenze kasiruma asiromu hirani msenda ule kashinda fanya madza kabali aja muhiri ni msenda pourtant wale wamwambia nibatso shinda wabingene maona dalili wani mwaba 1% babu wanyu makomorien de halomlio babu wami suhambia mibangu monsieur Musa fanya opposition bani angiaela afungwa umwanahe weda mbulio mlongo pourtant wo mengono mwantu wasoma komor bani wahanda wasome école normale waye be adungishia izi politiki za malambe na tambo to mwiso wanahedu waparana hashizaya watere wabuwa midongo pourtant wasalia leo dwavuka babu wa mitso fanya ya bagu manjeni shindana na president na wakati komba rambila mbatu Allah wa tiyon rasul wa ulil amri minkum. Marhaba washirizi watukufu mdunga wa Haruma RSM13 Radio Kazi Facebook FM ngarendelea mpango hatu bwana rais ngajonja haramu wa swala ulifanya litofana linu lumva usuo rapport parlementaire rapport yao bandi ya wanani wa député mawakala ngoonesa ukana wewe bwana Dr. Abdul Hussein dawena makamu rais Dhul Kamal na ile mafunga rais mzamani bwana Ahmed Abdullah Mohamed Sambe hasibabu hili madepute wende na rapport ile acha mwisizoni mja mwidetourne mwikausa mchangize données hata kabati depute yani kiwa rapport yinu cha mwibalia mwibesha rais wa daula itongeza leo sambi ngeshibani madepute wananyongo hulaumu bango wanami wanzuani waja wa harmale swala linu ngo hutumweza wesha yakana wala hajafungu mwana na mzuani na rujana mwele swala lusu yesu luwaita baina wanzuani sharika nzuri benudi wakalo swala ikawa komori ngwalamba waku lewora uparsabanu lazima rihuzi selo unanue ili utoe balbala ili harmale swala linu kwezi kabla sajibu swala lon ko tsali mregen mamet fungu mwana nyango mzuani ya handa sina gendarmerie ya vili sina justice ya raru ti rapport de fungao mtu mana initi rapport ya assemblée ke fungu mtu mana yo fungo mtu de juge da fungao mtu oyo lele komba wo lele mba matsaha mgwana wasirongola halo wele mole matsaha mana wantu qui veut tuer son chien la crise de rage donc yo de makan matukiza sisi burasel ala lone tsangi ya rasa mzwani na mzwani mwanyu mdala makomore mdala haraka dokamba komoria twini watu dala haraka Mohamed Bakari afungwa mwenze kufungwa he mwenze ini manage na afungwa asinsi mwambia nimba ini problem ya sohole na sima sohole na sima wa watu wako tsahamba wahibitsen sohole na sima yengia bure nzuani wasilibela douane watia vyaje handa watia vyaje abili Mohamed Bakari haramba ketso kirtena wa haramba ketso kirtena mtu ashimatsaha babu lazima nuangwa na waonese mba no iyo de mana Mohamed Bakari leo ajato la wadame haramiwa na miali nyengi watu wanafanya idesantile nzwani tawali wahijajama kwa basi wankondo bani basi iyo katsiro kwa wantu kabasiye zijoban bakabubula mtu kabasiye zijoban manatsinata ahali yangu ya kabubula ya bedi kabani bangu misie Musa abubula atwashibani abubulwe mindru tawami tsende tsihimi tijahasira botsika doktera wonsana makabasi wantu kabubua harine ziezi za komorbani be i problemu ilenso hole za kota zibitswa la douane bure Mohamed Bakari harai he mjua komori ma Mohamed Bakari mahe afu troisième jour ya débarquement le manam mahala rengwa twa shibani une femme de 85 ans mama wa 85 ans lo twa shibani manam manahe kaparwani siku rafu wanimsilo mama komori wa Islam tafsiri Mohamed Bakari mtazamo Bakari hawa sababu de département atwa shibani ngoki teskuya rafu kaka makomore ka mwishi na mwidise hariyezi ya sambi mahi wa Mohamed Bakari une femme de 85 ans atwa shibani afu shibani andadzi wesku ya raru iyo msire ngo Muislamu lo bode obi unzwanu lo babode obi iyo de mana banzwanu wasutilia na suluhu bersirenda na nai de iyo leo kutojua wanzwanu wangabi debarkoma watola mahazini 1000 militaires wanzwani ma officier loka basi mzwana la officier alobani wakati de mloma officier ba manage wanzwani pia kabani watola ni rais mzwani na rais mzwani watola mahazini leo wantu wakotize 35 ans 40 ans
kawasili wezi pesa zao watola na mahazini wana watende hama yatima wana watende hama kachia watashe wa haraya wafuma baharini iyo mzuani na mzuani basi msiele wamba wantu wa watende hawa mizileo militera waye werenga ordre bani militera rengo ordre kamtambe ordre kasikwa waya sondo tola hazini bafanyechi asijo fanywa mbovu bafanyechi obo afungwa alorengwa nzwana jafungwa ngazija ula afungwa nzwa aregete kasirigezwa mahazini babo wamisana wemba wanzwani lazimani na jelika lwanyungazija diakamba wangazija taswima kwa jamgazija twaregeza mahazini bebo elomba wali wanzwani watu tawangazija wajaneka waregeza mahazini wangazija wajaneka aswali baziretreti zao iyo nzwani kartojwa rakawantu na ikazonda zora pwa nazo karisizi zizihira na hupwa nazo ndazo lebole mazini trambo ndo watuambia nao wantu wasimanipule wahibuzuza wale wabuzuza iyo hangu kekiri wamisi je n'ai pas la langue de bois quand je dis les choses je dis comme ils sont si tu joues na titsanto wosilomba desilio iyo de mane lomba rangu sambi arongo mamde na mfunga manade hado wantu warongo wao ti mfungo kalite je joa katikomba amitsa saharna na assemblée basi wakati mfungo de bona voter i commission basi dosar na voter commission basi bremo mesule na voter commission de vrai rapport rolia président de l'assemblée wakati wafanyisha rapport hunu aibe exécutif rapport irengwa yekanai yekambovu aptile na ifanya tisi are commission wantu wakare commission watatu wajo wakare commission wamtisi i rapport ifanyisha be rapport zonse zafanywa hunu zoenda présidence kula rapport yoenda ha SG du gouvernement au yenda président kade bo bafanyisha na kamera wantu wabele he rapport kayo lezo tsonge somba mide na mfunga watu warongona yo ile amba unu matsaha lazimani rimolese mordhalera molesa Mohamed Bakari mana tongetsa shovani usike mtu ashiliju akanayezi ile pare mana mzwana kanayezi lo wanwanga zijam sijifanya mabare wamsiona hamana msijifanya yo ya handa dele watu warongo warabuzimba min baladina hadha haswa mna haki bile mzwana akachikafanya wasi rangwa medabdala hapa aforo la moya rangwa medabdala hapa atia mabari ya nzwani rangwa medabdala akafanya mana medabdala ka bandukai ko bepesh yo kan nzwani wangazija kwenda na mwalo akwenda na wanzwani waka bukai ko d'agriculture yo kan mwali wa mwalo akoka wanzwani waka wangazija waka bukai ko normali yani mvuni yikangazija iyo ni rongolo decentralisation o mzwani leo risambia na tambo leo mzwani acho jomba jarenge mbovu wa nzwani basi tika za mbeda benzo nzwani na ranyawo risambia na tambo no wanzwana sambi wa tambo na rike regia na shinzwani ritahana msomaha rifanye ni wa Afrika du Sud waifanya Mandela dare ndo mbovu netu la shinda swamihi hata sire katele wanu nga utayari bwana raisi wafanywa asiza shinzwani wananzwani msamilani nga utayari usamiwa urenda nai nga utayari sa tayari nswamihi wanda nai mana ba msarendo na ikomorwani na rawami na mnatimso hambia nisome ba wami wajo banga wafungwa tana nyangu kapara wasoma yoyo zona hii babule wasi kama regia na nzwani ritahana msoma banga bubulu akati okutuzi arabo la mbesanga sijaona nda waneno okutuzi zona hii zomsi zona bazo zotinai na regiana rendera mbiana amba ufanya ini wamitifanya ini tifanya na swamihiana manare kashushumoja jao leto ngeso wanwangazija muristahi biwa katikasi wa moja mutsorumia mahirumia mahifanya zahani ngazije vage ngazija ngorumia wanzwani wafanya zahani wangazija mutsorumia mfanya zahani na swanzwani murumia nzwani heregia nyuma zone square bora hidestabilizewa iyo nzwani lazimuke shunsumoja bora kema bali bora lo shunsumoja murde halo reja nzwani nsombe ni makelima na keshunsumoja murde halo reja nyuma kana nsombe wa hada mbar keshunsumoja iyo de halo ndahika hali dunia tsoma komori na keshunsumoja be kartojo wa stabilite komorbani na ikae nzwani kesi wa moja onao maana wananzwani wafanyana nai waona wao welomba sitafanyana nai wasija lazimu jerambiana zikweli kula mtu msomi himnyawe rendelee bike tokamba ulafa akujameda afanywa na misona mbele kafanywa na leo sambia na tambo leo Mohamed Bakari ha exile belo sambi wayafungwa be ufungwa hada gonhahe haharia mezo rongolomba nchini résidence surveillée résidence surveillée différent na prison yoka kama sielewa prison watu wakafungwa prison deni wodo wanzwani wengi mamilitera nzwani wodi wanzwani bremhali dizo wa mwana mtuma mashinzwani wa shuongoju wodi mwana mtuma handa afungwa basiasa mbaraka komiseri hala tuyefanya nchini rehema banali
talawa mujileo makatatola shivani kabaregea halati yahe fanya ntini mwana mzuani bari sababu akarina komisari ya Mohamed Bakari afungwa afatwa aibu mwana mtumama na antu baba waniso namba yoti nai basi hizo sirho za wasi na regiana rambiana skweli ristahiana rambiana ritongwa nano mataha vosh tayor keshush moja keshunzwani skweli bebiske ubabanifu wakatrilo wa moja wangazija katorumia waifanya zao. Bwana Rais wala mwalimu kusona ka kweli serikali yenu ngirumio hako nyonzwani leo hada ni harima tarehe rais mzamani yafungwa guvernori yafungwa kutsona ukana yani ngebidio Bwana Rais harima tarehe ndio kamba ukana baada ita Abduseni aparo ka rais Juma la mwaka ndio wakafungwa maeli wanzwani wakaona kufungwa kutsona kile panda ile ndio kama wote ndio watu handa afungwa nzwani nisifikiri mba Ahmed Abdallah wale makudeta na swali isora kafungwa mtobo nje hiyo kufunga Mohamed Bakari afungwa mwenze wafungwa ya peurahana ufungwa ya mwenze kusone ahali zao nisifikiri mba hiyo sambia na tambo wakati wahanda nilo president de l'Assemblée wamsine na tsawani ke president de l'Assemblée wakatun wamituambia na huambia mba misina bunduki wamisina justice wamisina arme wamisina la douane wamisina wami vote wami député na voté wa le député Hamadouania ni incarné aux institutions il y aura protocolaire ilomba ira protocolaire yo den lonai maintenant le reste mustahimu hadaya wa Komori mustahimu hadaya wa Nzwani mustahimu hadaya wa Twashiliju wono namlishe liana mar lemewa namlishe malambe berlemewa rikeshun shumoja watu stahiana be msasoma na kemzwani na kemhada na kemnyumakele na kiwashimtsambu na kemmoroni wasomo na wasoma anaweza nkilizahe na maleziri ya para Presidanga mina suala haruma omvauo haukayango vumbuo kawandu wa samilihani mungoni mwe hutuba yaho ya juzi uparo wanzwani wa samilihani we parisaimu huwa hedaula ngojotsa haimu huwa hedaula ilia samihi wandu wajihunda warumwezi vaya haukahu ufanya apeli vala ukaya heni mru kujaka utungu wa mru ya wakamani nae ra mwanzani wao ya ukaheni ulo harumwezi vaya ngebidio warengwa hatua ya usamihi ngawe tayari eko wandu wa wardi watula mupriso mfanye mkonsi ili msamilihaneza nongoza vira pia difficulté lo chini mtapora na mbovu dunia vani wa mtura hana Mandela afungwa 27 ans naye aswamihi nisifikiri mba Ahmed Abdallah simtole na histoire van kamwishi bangu wakofanya kudeta 85 Mustafa na bangu Misie Musa na Dhafir Bunu na kadha wakaban makati Ahmed Abdallah mahi wa Dhafir Bunu na mtsahamba mbulie aja wafanye miraji naye Ahmed Abdallah mbulia amswamihi hari ya mwa hambulia eba bone ka president de la république awaswamihi wanyo problemu ilo babonchini andisa uswamihi na aswamihi wanita huswamihi tini na tuye venza swafi manati nwasima deputojo kartujwara vote kartujwara vote ilua ya amnesty watolwa pia ikompris Mohamed Bakari waregiansi jwa wapose wamina chobenza ne mupara ufaume bani mupare barshindana na mtu beta chobenza mba mupare batashindana na mtu na Mohamed Bakari uwa mshilomba na puwali kubavunzwa naje shindana na wae Bakari naje naje shindana na wae urde ahala lazima aje shindana naye wakati wote vote sihibiwa wakati watu watsona mbale walona nguvu na ramyo deni leo kamtojwa yakamba watu wasidamiana na hambiana ba ritso huwa ritso hanyesara heje bandi ritso kaka womtu tsone se daula usabi habilia watu kusambia mtu mbosofanya mtu mbosambia mtu tswanesa remwe daula fane gesti hange yani so libere ma prisonnier yenye nya assemblée wajalwa hunu husu oye amnesty elwa yoba hemka tujwa wa nchi ya Bwana Rais wamesifikiri mama député lazima na voter loi yo ile pare rangu Mohamed Bakari tawangina si hadisi feti tangu Mohamed Bakari tawangina wakiwa hosehe ambakasi na tongo wajua rege banu aparnes droits zao za handa wavotewa vabotsa tsawa mbadeubi au dobi tsawa mbadongwana tsawa mbadomataha ziwatia pia umoni iluayo ya wami president de l'Assemblée de one so wajomba kalteni wenzao jeli tous yamba kula na kujeli akukamba de wami na hivenze tosho atoka tivote yatoka zisa babu wami sina tongo president kafanya zo amba swamihi na azidi huswamihi be wasima deputy na lazima ufanye sisina hata tongo yini tambishao na maana siri mtu nisimria deni harana zivote na rendera vote ringalie mana wambozi ntambo tsokabiliana mbia namba zo ntambo do zambao mana ka development na hekama ndo mbelwansi nisifikiri mamiti isomo wamine soma mana kusanya santé publique
kaka msio na santé publique yo administration yo développement yo kadha yo natsone santu twabeko assemblée basi harna hufanya activité washunjongola jomba ressources handa kwa ressources humaines rinazo madepute wasoma wengi be ressources financières zadi habikazisi vokazisi namna nchini itsokaomba jwerendelee yonima avale wahibi avale eri hibi nchini mtujo kana droit za 80 millions ajoheba 38 millions sumregeze ya msuala osisi hiba de habuna la douane una hydrocarbures una télécom una kada hibi de hibi qui veut tuer son chien l'accuse de la arrêtez de mentir aux Comoriens assemblée à faire ensemble pour la députée abola budget ngolomba budget manade kam si joie ma député wa idunia obola ngolomba shunju ngolomba budget nchini ngolomba fonds de réserve parlementaire les fonds de réserve parlementaire yehe makula député anal pumbala malilo ile limtongese bohmenye hapare hao alifanya bemenye hapo aifanya Komori yo ka he rangura par indépendance yo ka paroka Komori budget de fonctionnement et assemblée des Koba. Budget de fonctionnement, c'est rien. En même temps, j'ai la Kobola, il y aura tout ce nanga au moins. Ouais, j'ai mis un chouchumba. Na yo karsibola, sambiana sambo karsibola. Et pourtant, hawanya mwenze va aller wabua ya assemblée, ma haule kama wabua. Zife d'ailleurs vers soi. Pia wajua fanya tongoza pia za assemblée na mafanya za enquête mwenze bedi halo ikao. Arumale swala hilo bwana rais na Rjoba de karakazona nduka za kifu. Sharamu swala rungane jarmu la mwiso. Wanduwa njingo shemezo unzuani haku wanduwa ke wadzima wanzuani shawanzuani wajongo tungweze shaukana kulate 2021 nzuani na hunu kauzone sarmwa bandi kaunga sinizo kaulesa ukana banu komorira isi sile sambibahi au tile azadi udwanza ba maudu ukiraisi chetu ukasambi au ike azadi au ike kililu namna aje udwaka utameze ngozinu na unaona sokana hode uhimidia asizi kujadailia kujajue Erodia hawa ya mwana mzuani ya uwanidia ya 2021 maudu jumuri shamba ukirais wa daula. Ya handa lazimu wa Komoro wanufulishi fete zona ambao vani. Kuhimilia mtu tahimilia zali. Wamiti na shunshon ngolamba conviction. Na conviction zangu dezahwende se daula ini ke daula. Uheya namna ya hubingansi yokula mta na hali ya habingao. Uheya zunduzo ngolomba des idées za hofikiromba zote shinda zindresi miongoni mwa idées zangu amini fikiromba nsini tsonda mbele rabuzi mfaume lazima ke mfaume wa daula basi ke mfaume wa mushi yodi ya handa ya bili idaula ya nresu wa kweli mke tournante ni skemba ya mahamitsano yo kweli yo idiango yo si defande iski ya mahamitsano imahamitsano yo kesi tsongesa mtu aja wafanya nshongo leo neka leo rais azali muri afanya mabari yangazi jabe kasifanya nzwani mnaki nimba neka fanya yangazi leo meswashuka nzwani ajotsahe mandabili tsomvoto aswanzwani tidaba madaba kama mvote iyo de mana narongwamba itournante ike renouvelable uke 10 ans il est paré formulage au appareil ita ya expliquer appareil ita ya kufanya babu leo 2021 yo neka waswa na nzwani letsao kemba ntsofa tsoka 2030 babu lazimu nrume muhimu tside huruma na yezi mungu davao muhimu densiende mbele netsike twenda mbele na ikamsa parao yezi mahamitsano keshinde sa yezi mahakumi ona le temps unaita yao yoshindofanya watu wabaki wao wasijidele de nafsi za roho zao amba watu ofama na wana 80 ans watu ofama na 65 bena hikamende sambeli nsi mahakumi ya shisiwa yo suffisant amemta mahakumi ya hanye samba wawe mtu wa daula beti mtu wa mushi iyo nsirongo na hirongo wamikati fu 2030 mwanzwani pia katofa ewa wanzwani pia katofa ka 2030 si janzwani na ije repara 2030 bona eka ubaba ni fudo jao yo diangina besha tifu bwana nzwani katokubali mautayari ukawangazi jao kane tournante warengezengazi jata 2030 gejwa suri nzwani voko mwaherengele insita repara 2030 beba boy ligashili gestale ligashile vola gestale waswanzwani toshinda jira trape zasuri mbato na hikamje muibali ya manani wangazi jao wakavu na ukavu wa nyuha lemko na wala wani ukavu wa nyuha mana na muimagine kulawa ikamgazi jaba de ko problem mana ko problem chini wanu watu wa mabavu ngazi jaza saba alors que mzuani wakati wamedabdala ma ministre herangu ngazi jata mwali wa o chante Komoro
wempara l'ancien gouverneur wa Chifumbu nunde se dasan wahemona gwa usuona mkomori wahemona marta usuona mkomori morde halo wahemona wale wanzuano wale waja wasila gwa shikomori wehona mu wale wasila gwa shikomori wasira nguraja munu wasila generation ya hatu ini demta la godo mujwahe be wao la babu normalement manaelo malazimani rizingulie ile kula mtukofanya hani wameson fanya hatu i problemu hiyo babo wakati watu ile namba ini daula bo wa daula wa kwela toja lawebo maana tsohana bafanye ngazija maana metabdala wa kufanya la moya afanye ngazija afanye mwali mora na mamia mbele école de pêche tia mwali bati école atianga nzwani bati école d'agriculture mwali bati école du bois mvuni iyo de rongolo daula vani problemu komoro msemwamba iskweli weka benzewa daula tilo kamba ngazija bai daula kazi ngazija daula hiyo leo nekofanya aeroport ngazija c'est bien befanya na nzwani eka kwa fanya hospitali ya nzwani ushuka nzwani wale usiki usifa wote nzwani wekela tofao wafanye hospitali ya ngazija kwa fanya nzwani utwenda nzwani wale usika ulo sifa hule na babo wa nzwani huni hospitali ni huni mfaibo iyo de manamba daula yo daula wofanya ngazija fanya nzwani wofanya nzwani fanya mwali iyo de tsorongo inyo sezomba wawe kweli mtu wa daula beti de rongo amba nsifanya rabuzibani tabani wa koma bonfanya yo daula jeje lazima ufanye zintrongo dans l'ensemble hariensi uonese daula wa kweli. Bwana Rais dakara kazonga zikaza ukifu bakishana mezimina ne ho harmoni jumbalinu kanzari jo bwana Dr. Abdou Hussein bango joka ya kandida harmwaze chakuzija wo ngolo tsatsena sherishim wa ngolo harmwadamana zindwaji iliri juwe position kwa ndolo niyo na bakane mandaho sangelo no kazaki formantion cha shiwan. Marhaba nsfikiri mbami tisomo doktera no soma kaparon tuki sa soma siasa ine marziki ya mwezi Mungu maana yezi Mungu daba una accident tu ya upara jamu sino ba accident maana jetsa kabenza tsatsoja be Mungu dabenzo ave yezi wami solo tsaho député modalo solo tsaho gouverneur tsisirongo haraka baba solo mesolo tsoja ni parti tsaha député wala tsaho gouverneur na hikameso karakara fa 2030 Ijan Zouane. Je dis bien 2030. Maintenant, en 2020, car toujours retirer problème, il y a problème kula katimbaka 2021 viri charance kashapeo beshi vote wana shidungwa kakada na shidungwa bere pare 2030 mbuza zangale tsoko nziro amandwa tsaja murenge mbalilie hunu murenge mujifa yede ketsokire kena ukiri wakati wabone ligashi baboni jestare baboni tsofanye nzwani i problem katsa famine tsenda kandida wajao halo 2030 bekatifu wanzwani timpaka de wami wanzwani woka wani mfanya hanyu hunu lazima wandafanya wajao hao na babo gashile kama zimbesa za nyingi watufanya tena ndibwavu tani mmoja ufanya hanyu newe wapare mabalo zidisha ulibwavu yote hali lazima ni Raisa mwana swala ni ndungo ama kutsona ukanaye kenga zijao wajao ndunga zata 2030 wanzwani pia watu fubarini watu da maori na watu jangazi jao watreto una kuishia bwana Raisa ukana directeur de cabinet ka urongo wa sukumano ndo wanzwani Raisa ka urongo wa wanzwani walonga zijao ndo maguru eti ani kutsona ukana enzwani ngetomole hana umanani kama za kwenda 2030 ngenzwani iwasuli etonati wasuli nzwani wamisifikiri mba aina mtu wa daula lazima natsomboleshi shisiwa aina mtu wa daula lazimani alo navamana daula lazimani ajibu mahutaji ya marai ya walohari daula manamne ka president wanzwani besha tsoma nsofanya mabare nsofanya kaza beba wamira iswa daula nsomanye san mana ndo weona assemblée utsonamba waingi walovanwa ngazi jamana shode shiswa shilipa effectivement beba wanzwani wa mwali nisifikiri mba yodho maana ya aina mtu mkomori alomba waye asahashiri sha daula ashibinge shi daula be kamba weloma mgazi java wasrenda nayi wanzwani basi babona andake chef de village be lazima naka rais wa daula au naandake rais wa bavu basi ke rais wa wansi nisifikiri mba sisami mbadei lazima ndi wabinga we daula leo wajibu mahutaji ya wanzwani effectivement wanzwani waswafanya hazi nazo msizishwa yode mana uono mbantu alona doya na maîtrise ka kensi ba pare hazi ya serikali bo volovolo izo zirta ambisho de boko manda ta ambisho ta volovolo hule watambisho kasibulo akenzo de zirta ambisho manani daula ini ya shirika leo kapitali yote ya mtu mzima neka wanyu wangazija kamsishinda mwabinge kapitali
na murbe yorke nzwani mtoja mkensi nzwani wanyonga zijana mara kartom tambishana beka mtongo marija hanyu rija karaja hanyu je regrette karaja hanyu ngazija rija hare kapitali ya Komoro na ikaka mshina mabinge kapitali mana kapitali iliyo shirika na mwendeo zanyu murbe kapitali kene nzwani muje mana babo kapitali yote ya mzima yo ya daula yo je regrette de kapitali ni ya daula babo na mfaume wa daula wote washihao mjini wakati aliyobani lazima naye lwemba lazima na wanyese zihaki wa Komoro wapare pia zihaki zao be na hikamfa oma sizoro mwamba siba kadha bana wambesha tsoro mwamba nzona tsofanya yose pour vraiment dire les choses de manière extrême be wami mtu wa daula wami tsipara male zile na hambia bangu misiye Musa walindani sana mna ya kama daula ni shirika na itotonge sonkondo zini zifebani do wakati mtapara vamana daula ailingeshi daula tekemba psike frustration na frustration zindezivi de hukamba mzwana pare haki yahe mwada pare haki yahe mgazija pare haki yahe bwanzwane mo pare haki yao numakela pare yahe mtwashi numashwa pare yahe mtwashi misamihula pare yahe ainsi de suite yode tsotsonge sao insini rikiharno salama risangamizana tekemba makomore pia walamba tsungo wasiriko wafaume wajue waparesi haki zao insi jouer barkishi hamwiso wone sakana ndizo kuna uja député ngondo wa 2030 ulidie ka eturnatiwa sulinzwani kati uje wone shake ino 2030 wanda waje mbalbala wonge namunga jondo wontsalo tapala kike jana nzwani katele wando ketso akiri si jenzwani na ekabo ezimankre mananyu anga tijantu wa mankre zo deskweli na ekabo ezimankre zanyu amamtsahamuri babanyise mamtsobinga tsena nzwani mwati harina guni 2030 mje mbuzudze na mgalezo zimparo Paul Biya leo Paul Biya renge 40 be 40 airengao arenge 40 yahe kweli arenge 40 be mwisontini tulula stambishwa ahendra hule ahemoshla ne kasisi parialada wono na hikade nulamu wa manzano wa Hetoma Sankara Blaise Compaoré amua be wa hadi habi atende ha réfugié Côte d'Ivoire asila dans les maquis bani mwiso ya fal qui règne par les armes périra par les armes en vérité nisfikirimba injema ye daula de mnafanya mahamengi ndio kambo fanya mahamengi bede ufanye kiasi wantu wa zukuru wawonsiregia mama assemblée alhamdulillah zonafanya warahila watu watsobi mao alisoli haromba utaredo hakim babona hila watu watsofanya i contrandu angalie zonafanya zonamenya wa kritikeo yo normal mana kritiki dezo wantu wanienga wambadi ho husuda wo regia mtu mana Mwenyezi Mungu arongwa mtu kwa mnilia na unilia husuda wo mregea mana tsaparo nilia mtu tsaparo nilia mtu nunu midia Mwenyezi makula nilia niambio mregea katele wando abongo tumuzesha ukana ndongoti lukamda ufanye mahamenji ikamoza afanye mahamenji na ngale mara isu Afrika za wahunda message bwana rais wa ile jumba la mawakala bwana Dr. Abdousen wajobesha wabika wastahimilia wakaurudunga zilera zino harmwa RSM13 na harmwa Radio Kaz na nimrudunga au harmwa Facebook FM makatiano message wajobesha wa Komori ili libai nana ile swala la musulini wakaonesa ukana yanungusuru kabla fanya mahaminji anikatele wao wakaanza upari wa rumo yokana na waangaliza ndo wana nasi marais wa Afrika wakaanza umedaha anikatele wao normalement ban lazima ile trongo hurumanye iyo de wani Paul Biya naam bena hikao paramanda we renouveler 2 fois yotu hurumanyenge be huruma 5 ya jardia ruma na 10 afanya kenza yote inji yo nyengi bonsando ngwemba leo Paul Kagame asiruma wengi be Rwanda wakozao de ma opposant wasipoza bokasirumaja be marwande wajibi wa maana Rwanda isibarikishia be dele ndongo Batista harawana rafanya ini rongolwamba ini mwiramba genocide abora jarangelezensi rina wakati wa hirengeleza paspi wa hubira harina genocide jeli yako kamba yatu ni karwa yote be karwa yote ne yendre kabatsomene be dukambe rwa yote yatu wantu wasijitagirisha zinafsi zao wantu wasirengezi wazimilikishazo nezi ahali zao be kawasifikiria idaula de manière générale be wakati lona faume afikirio daula de manière générale makabasi frustration ma opposant watola guatajwa to guarende be reona be daula sbarkishia kabasi be kai daula sbarkishia sens unique yo faruti frustration stondata zitina na genocide babon sifikirimba imuhimu imahamengi yo jokiri est-ce que Maroc kabasi mahamengi le wayote est-ce que sbarkishia est-ce que wangina imengi tside
sur toutes les niremao de namna ya hujere daula de tsongesao zi frustration de tsongesao zi crisis zitsongesa zi guerre civile ngo amini bwana rais ukana koloni lazali gutoshinda ya basauwe masiwa harma 2030 ngomni ko bahati kwa awena mna uonao ze namna ziendao namna ze presidentao kutumika bahati hamwiso ubeme sana wami tsojwa na rongwa na mjiji azali mana wami député c'est vrai do wami président de l'assemblée wakilo maraya behare muva o makato shinda arenge yezi yakweli ya he wozuzi karapara mezimili naonese makomorien bawaye mkomorien naonese makomorien ambatsa kweli nsiende mbele naonese asomese ma ministri wahe wajwe andabu mana bana andabu ndebe wakatoa medabdala bukasho nshongola banimba mwishimiwa yo ifuba sana ala yazalitletia tu leo sendo para mtu bahano kasista hiyo ministre lo sendo para mtu bahano president de l'assemblée kasista hiyo lo sendo para bahano ba directeur kasista hiyo mana irespect hierarchie kaisi ne respect hierarchie kaisi kaba si mwende le sombeli bahano kaba si respect hierarchie ni suba exemple yantongo Egypto wozuzi tibire Egypto la harna some tini Jordanie bora la harna some Jordanie passer na president de l'assemblée Egypte Borijawa bingi ma militaire 10 wala bingi nezibunduki za avion wale rapashia na avion labda Qatar kati ya Jordania avion be wabingi zibunduki na zinjizi pashio mbele wale borshukao na babo sincèrement ibie wasima komorets le reliva be Jordanie na ambia wan libie bieyo basi borshuko wale president de l'assemblée lerziwa pia ashuku na magari monga la wale tapiruju dia ozola sija hao side huli mana Jordanie alhamdulillah rodzo pia tapiruju rengwa magarini pia avion izi avale rengwa pia magarini ba debo rejo hao audzwe tapiruju magari para kumimaduti wapashia no wantu wale tishishwa bode na adunga na pashia na bisinzu zuri sabu bode wanadamu wakojoshukizwa basa amba washuke wamitsingia VIP waya continue hao mjinhoho andza bona jakomori aril garlangu bolingiao hule kalsija avioni lingia tude à l'intérieur aribuja shunshurongolamba règlement ya OAC tizisaba si OAC ini kaisi Egyptu ini heya tude komor mantwa wasistahi wa falume manantwa sona mori mfamono unushini shunjutu et pourtant il est des daula do esi sonsin nisfikiri mba idaula kena kwenda mbele na heka respect ya hierarchie na heka hustahi wao wafaume maana wamtisi d'accord na ntwa bingo eshilili amba bale faume afu wahibinge shilili tisi d'accord nguremeze jana zile zile maana msidale mamwifanya accident ndefanyisha mitsami huli wantu wafu wala kamsijira nde konti mbazile ndongo zile mfanya niswiki baba mwaiza ngina za hudaizi haki president lazima na approve bonne volonté ya emergency ya biwani maraya wajao lazima ni mke wasubiri fumu demande konti o president huswani wantu pia janibu pia wamdemande konti mbaka kweli nefa na rani sezi preuve kafanya kwa mahamitsa nejo badameso atulane zahe mana katsobolayo na message mtitira karamdiwa za diaspora ujabisha message wami diaspora siambiamba walishe wasitie mharbati waese wailemba nsi ininsi opposition yofet wantu urenga mfano mwema wauhibia be iskemba wazungu wasimanipule heli gashibo lijao mantu wasidunga tu delegashi de lobani wantu walwa manipulwa na alo hunwa manipulwa vanitsidwa wakidwa manipulwa beta yesi ni wasimanipulewa inesezomba kasi manipulwa na warusinchini inesezomba kasi manipulwa na sayanchini inesezomba leo ule kasi manipulwa wami weke labda komorwande simanipulwa mana wami kapshindini manipulwa nisielo mareka wadzima sima komorien de daula ni tsendombe bene ka usijama ancho protejwa na wonrongola ba ulafa rongola ba jeule ula wa markadafi ule deni libi libi tsola jatolo jawa yo swanda afa basa so proteger tsena libi so protejwa na Arabie Saoudite to Marekani emotsa hamwe na Faransa kaswa to abana wala azinda to proteger nisfikiri makawasi huji proteger na wasi zatu riji proteger rifanye namna kama makomori wa pare zihaki za unezihaki wasoma pare zihazi wakasi somo kasi para misomo wa pare misomo wa walomba kasoma biwane mihone hazi wa pare zifaida zao wa walo hariye miji
wajwemba emoja hali kapitali wasija tranquillement wantu wajwemba wananwa vuro mabange nzinde tsofa mabange yani yasivura wanda wa violo wanatsawa hiwa wanwalomba wasirengai warenge hahasira warenge wanatsawa ilwa benzanao wamtia moromoja walishi zini pia nisfikiri undo mavutama undo mavu sharan gokasirumilwa undo mavu pia zini jebuka justice ya kweli jelibuka mchini bwanyeso la kweli jelibuka hurongwa za kweli jelikabaka manipulation jelikabaka ntrambo jelikabaka yanba zintrambo manipulation zile pia de songeso umavu wenchongo zile zo pia za hilawa iyo de ideal ya lazima nilifanya ela wamitsi jutsa na himo yerongoa nisizirongoa wakodza kodze wajiliwe be kakarajima ni ezroho zatu rakashumshumoja kartsojwa randra hariazi nsizanda usoni rizifikiria kakarajimania ligashilini toja tsongese ajali bani ruwana lishezi nyumba zikiharna ambazi womo muhano wana damwafu kabasi izulemzo no mwenze lazimu jimanie kulamtajizie kabasi mtu mmoja shindo ndesonzi de wasi wonsi ya tubetso shindo ndese idawla in wasima komorempi na hukamba bale nsi yezike harna shisiwate pale mahakumi iyo timbovu bendo kama ufauma alio na binge dawla hali yastahaki akemwadilifu anesel banyesol kesasa wakati lo banyesol kesa hujewaja ushisiwa awanye sema mono banyuka mbingi nayi wasita sirsivinga fete ainsi de suite yo deso songe sao reavance bana raisi kaulwa za bongo na kalimu mzima handrani mtsonswamihe besha na korongoa ha jila nchini tsaka jahasira ben sambia toujours makomoriemba député wo ana haki adelie maraya be maraya wajao lazima no akesubira waamini umshule wa mwakila wa wakili be waja wakati mcha wakilo wantu mtuka lazima ni akamba wayasenda hule anda shindana na ula bingawe daula tu amenye be lazima mbe daula mba ini kaakiri jeluko fanya namna kadha ya tokanje beto mwamba notice haini iyo babo tuendesa daula tongweni kaakiri maneke lazima ifanye hali kadha wakati huo usuonesa inamna daula ibingwao mana wantulu waswasali elomba kweli risomo rinazi misomo ya kweli misomo ya mwende sombeli ya daula besha alifanya de hare sante mana yoto jwari vele hare muva yangina remona insi halendrao msomahane kalma risuona uri zilo zamarove de zipiwao zilo zamarove zo hatu shinzwani wakatrakana tsarakorenga zikelezanazi rirenge batifanya harusi worakana tsarepiha zilo retia marove alimba yo de karamu wantwala mkatakafu vala mkatwakafu babo daula kalazima bingwa halo na babo hubingwa tidi walo ebinga otumba walo monwe daula beta yo opposition ne de halo elio mana opposition ya komor kesito wa namna ya hendresa onde kinatela opposition wansare position de mana nsitraseo leo mana nsitraseo leo ini rusomesa ini kur magistrali ni somese watu mana mtsasuri majena ko jobole daula nibingi mwatsona namna hubinga yangina wala tilezo asale wala ngoma namna ngina bena tumanye san technology za kweli tumonisa mba daula ni ratosho wala arestambu zili wala kapatoka problem be i problemu deyo amba walwalo na zifikira za hozandesa oka kubaliwa oka abenzewa wala babo timpaka ribenzewa besukuka mungari jali aribinge mtsona matongo zindisi rongovani rizozwasilisha teke medzaula ini ibarikishia. Assalamu alaikum. Marhaba wangalizi watukufu kayao mstahamidia ili urudunga haremwa ya RSM13 mrudunga haremwa ya Facebook FM nana haremwa za siti bali na bali ni mrudunga haremwa ya zivi mojana na mfukare sauti ya Radio Kazi Rikarla lika haremwa zimimbari zinu bwana mtukufu raisi wa ile jumba la wana bonge bwana Dr. Abdul Hussein ili huja hadisi mivami njika yao marahia wakaurizu sawa mwenziani yunde maleka handani hele jina la mudiri jimla wa Facebook bwana Abdul Hassan uli Abdalla Agwa ikawa kwa bidi kenge bamu shange konje ngato kushukuria bwana Dr. Abdul Hussein ho tukufu warilika oleo Facebook FM Nigeria hadisi la sinawe na mnezi Mungu tuomba tena shiniri para tanda sinawe kabla rahai mojaba session Nigeria unaenda sinawe tena rifanye mpango wa saya ili ruonetse ze fikira kaya ungaonizo maudu uje ushinde ikawa kumweru unika shwabasha urumensi nushinde uirume abanga rushukuri yao makale marashida yazingara muhimu handani kupara wanzuani ukana ngebidio wanzuani wake nkonyo nzima wanzuani ikeza birazi biri wandu wasamiliani minhum
duanzwani walobonze usisindia mfa usule swala Mohamed Bakari kange bidio mhali Mohamed Bakari ngedi ngosi ya rohuri ya buliwa ya reje harmensi mjamshidani harme siasa yani kweza haki za haki ubirilia mfa usu waondikao ni wafungwa ya ukana rais anisofungwa wandu abange wabaki na wafungue na huo ni saukana nyinyi mawakala na nyafumbuku haukakutsombe warofungula bahi change bidio wasamihilwa pia ani walikweza haki za hao na ukauone saukana eka wede mndu akaulazi muvotelu wa inu ujoka hui voti yende usoni ili wandu waloshibani wanu wachililiwa walikweza haki za hao ubirilia mfa usuo maisha madziru ya remawe NC uonesa ukana ANC kitabaki ngazi jabahi ANC nzuwani mwadi ketubidi esirikali wangani ngazi jabahi mabare shana na nzuwani na mwadi ngebido zenu ngozinu zangaliwa umva usuo eturnanti kujakata ngombidi uonesa ukana ngautayari eturnanti baki mahakumi ngazi ja shaike 2030 ja wangazi jana wahenzi za makriza hao wanike nzuwani turuya hao warume waondeshwa baba warume niswala linu ulibiria ndo kulisisi ya kesi ya utosha omdungano wa hao na kulele lazali unuti mdungano wa wanzani au mkaribu sha mdungano kana wewe de mru wabili baada rais wa Daula wende wabili yo wajibu udungana daona ukande mistake de malezi wa yahunda ukana bilo kana rtoi nezi mguru toi mitume ritoi no wandu kaya ho do artawalia yo zonesa ya bonodondo omva husuo le jubala mawakala uonesa ukana le jubala mawakala kanda uparo kalibru likelifanezi azana maladhimu eka kwa janiki wa ebuje ya stike jubala mawakala hamade majuba wa mawakala yalo bonze kaya ho walikoza haki za hao kabla ra hao janje harmezi hazi shawo verse wale fununula hao ili hena mndu hashida fani hazi ya namna ladhimu shayeka de namna inu mdonikiwa mnauwai na mnauwai ladhima le jubala mawakala wakesamina wanatoana waheza ukana wanza walikoza haki za hao umva husu 38 milioni kuonesa ukana ala kuli hal wetimba jawri 38 milioni uzile na hunungo ile serikali 80 milioni ekaitoka wambaka urengeze 38 milioni zino yana mtu badili warenge 38 milioni waunike mbavi yaba akakana ngoa iyo menji rahana yo na uone saukana ranzi ule mwezi Oktoba kujanikiwa haki zao kutulibwa mwenje kututuna mafura shautsa waizo utile utinwe shaushire urengo wa komori wafanya hazara mbele jubalani na uone saukana wandu warenga wenji hunu kujarenga wanzwani bahi sho wenji walo hunu nuangazija yende namna kanza uone saukana wewe matwania uhanza uone sezi hizi zao namna ladhimu hizi hazana namna ladhimu umva usura isisambi wetile wamfunga maana kutina mahakama kutina jeshi kutina gendarmerie sha wamfunga de mahakama nini mfanya raporo yinu wakaya hata wandu wasambi hakana vumba dosari wanu vumba watosha wanu wawaka harimaye commission hiyo kaka dosari kaka commission dosari wako vote saman dosari wa vote commission abonge kanga wandu wamfunga abonda wako wandu vote commission vote commission wala kuja kaya harima commission yinu bwana Dr. Abdulsen karna ushinda harima shailera rafanda sina ushindira meza ndo wazifanya kwa dakika 10 mfukari dakika 10 mfukari shanga toba Mwenyezi Mungu mtukufu rishidero wana mipango ya madaunu mimi Ubedillah Mshangama mwana wa Ali Abdul Kuba nane mudiri jimla wa RSM13 bwana Yusuf Alibura nane mwana wa director wa Facebook FM bwana Abdul Hassan Uli Abdalla Agwa narjom shukriani eze jama zilo manga nanga zeja ngamjori swame kerso kama vuruza kalima ratuwenza ngamjwele wakana yo de namna wakani homo parsa mtukufu amando hii wakazi za muzisa shanga jomba Mwenyezi Mungu ndani usukua sajara simamina sina ye wama tawfiki illa billahi manama astadillah mzee bwana ngarjo shukuria wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh marhaba bwana